وباش نقول لك je fais partie d'aucune mouvance politique, aucun parti politique ni association. Je parle de ce que je sais. نهضر بواش نعرف، بواش على بالي، بواش قريت. باسكو يعني كاين بزاف الناس يشوفوا لا فيديو هذو، كاين الناس اللي يقول لك هذا من الار سي دي، هذا من فافاس، هذا من العروش. حنا العروش في لاكابيل يعني باش يكون في المفهوم تاع الناس يعني اللي يعرفوا، حنا بكري عروش يعني عروشيه، عروش تاع في الجي لا كابيتال كاين عروش، هذا دوريجين من الأربعين ثلاثين، هذا دوريجين اثي على تاع بني منصور، اثي على تاع السطيف، هذا اثبو عمداس، هذا اثي على تاع البوله، هذا اثي تاع تيزي وزو، كاع عروش يعني دوبي. انا عرشي عروشي انا عروشي، مي جو في بارتي دوكون موفونس بوليتيك. وباش نقول لك، باش نولي الكلام الاول، les Berbères ils ont trop donné pour l'Algérie, que pour le Maroc, que pour la Tunisie, Carthage. Alors ما تحشميش، mais il faut savoir quoi dire aux gens. Même هنا les Français, même quand vous leur parlez, même quand vous leur illuminez quelque chose, ils apprennent. Parce que eux, j'ai remarqué نهار تكلم لهم يسمعوا لك، ونهار حاجه ما يعرفوهاش يتعلموها. C'est réciproque. Quand on nous parle des Gaulois, des exploits تاع les Bretons, ou là les Corses, ou là, alors c'est pas une honte quand on parle, mais il faut pas trop ridiculiser les choses. باباك قال لك بلي نهار ولدتي تي الجيريان، mais non non. يعني premièrement je نقول لك je respecte c'est tes parents, mais c'est pas une référence ton père. Mais à un certain âge, ton père, c'est le livre. La référence, c'est les livres, c'est les écrits, c'est l'histoire. Alors quand tu sais que tu es algérienne d'où? لحت كرعداو، algérienne d'où? مزابية، ترقية، قبايلية، شاوية. Celui qui dit j'ai des amis en Algérie qui prétendent qu'ils sont des Arabes, il y a des gens qui te donnent des preuves qui sont des Arabes. Ça vient du Yémen, ça vient du je ne sais pas, de l'Orient. Mais oui, normal. Mais le problème, il est où? Si il y a une partie en Algérie, c'est des Arabes. Le problème ne se pose pas là. Mais le problème est que vous êtes des séparatistes. Nous sommes des gens très conservateurs. D'ailleurs, c'est une fierté. رحت للشاوية، حضرت عراس عند الشاوية، عندهم لي كوتوب تاعهم. C'est un grand plaisir de vivre des instants pareils, de voir les gens comme ils gardent ça, même في الجنازات تاعهم في الشاوية ولا في القبائل ولا في توارقة. Tout ça c'est une richesse يا طفلة. Il y a des fois même on est différents متفرقين في عوايد، mais هذا غناء ثقافي. C'est une richesse pour la population algérienne ou la maghrébine. ما تقولش احنا non مختلفين، mais normal que chacun il vit. alors الواحد اللي يكون شويه يقرا ويتونع لازم يكون c'est un catalyseur entre toutes ces différences culturelles, entre toutes ces différences de coutumes. C'est une richesse. alors peut-être, je ne sais pas, les sont un peu plus acharnés vers la chose, parce que الظلم اللي جاي قاع جا عليهم، الظلم اللي جا عليهم، حتى في الاستعمار الظلم تاع الاستعمار جا عليهم. كي ديري 1,5 مليون دو مور تلقاي نهار داروا الناس ستاتستيك، ما نقولش انا، ما ندخلش في لي ديتاي دي شوز، لو بلي غرون نومبر كاع من عندهم. وكاين الناس في لي كومونتير هنا ils envoient n'importe quoi, ils insultent. ولا كيما واحد قال لي ان شاء الله يجي نهار نكتب الامازيغيه تاعك تكتبها بالعربيه، نكتبها بالعربيه. البروبليم سو بوز بلو، سي كو المالور maintenant cette génération هذه عينه. ça veut dire on ne peut plus être cette éponge ou ce buvard où toutes les défauts et les monstruosités des autres peuples
يتنمسحوا علينا. يونا ماغ أخطأكم خلوها في l'histoire تاعكم. Les Berbères ils ont trop donné. مدوا رجالهم مدوا دمهم مدوا ثقافتهم. Que maintenant ils les ridiculisent ولا يحطوهم un point n'importe quoi. C'est comme quand on parle des Berbères, c'est comme on parle des... Ils ne sont pas des réfugiés. Au Maghreb, بلادنا أصلنا. هذا باش يكون في علمكم شوية واحد يولي. En Algérie, les Berbères, ils n'ont jamais été parachutés par un destin, je sais pas, un destin de guerre. Ils ne sont pas des réfugiés en Algérie. Ou là, des colonisateurs مستعمرين. بلادنا أرضنا ثم اللي نبتنا وثم اللي نتدفنوا. وهكذا تريح الولاد لولادنا. بالك كتب ربي على المغرب هذا يعيش دائما هكذا. باسكو مون افي جامي عقبت تقرون بلا حروب في هذه البلاد. Dans ce grand patelin qui est la Berbérie. Alors, moi, à mon avis, j'appelle mes amis de ne plus appeler le Maghreb arabe le Grand Maghreb. C'est un Maghreb multiethnique, multiculturel. Alors, pourquoi l'appeler arabe? Ou علاه l'appeler arabe? علاه جاو العرب لقاو الجمال؟ جاو العرب لقاو لي زيليفون ولا لي جيراف؟ لقاو رجال شت السبوعة. Alors, moi je l'appelle, à mon avis, moi je l'appelle le Grand Maghreb. المغرب الكبير. Le Grand Maghreb. Alors sur ce mes amis, je vais vous dire au revoir. Salam alaikum. الزلف اللون. إن شاء الله ملاقاة الخير.